te crois, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. C'est important que el cristiano sepa que cuenta con unas armas que les chrétiens sachent qu'il y a des armes que no son carnales, ¿no? qui ne sont pas à niveau charnel, Como dice la palabra, comme nous dit la parole, sino que nuestras armas son sinon espirituales, que nos armes sont des armes spirituelles, poderosas en Dios, tout puissantes en Dieu, para la destrucción de fortalezas, pour détruire des forteresses, tirando abajo en tombant par todo terre lo que se levanta tout ce qui s'élève en contra contre del conocimiento de nuestro Señor. la connaissance de notre Seigneur. Y estamos hablando Nous parlons de cosas espirituales, ¿verdad? des choses spirituelles. La palabra habla de razonamientos La parole nous parle de manière de que se levantan en penser contra qui s'élève del conocimiento de contre la nuestro Señor. connaissance de notre Seigneur. Vivimos en un Jésus-Christ. mundo Nous vivons dans un monde que está preso de la maldad. qui est prisonnier de la méchanceté, Vivimos en un mundo que está condenado al qui est infierno. condamné à aller à l'enfer. Y hoy en día tenemos delante de nosotros este mensaje Et de aujourd'hui, gracia. nous avons face à nous le message de la grâce. Pero cuidado, Mais attention, que podamos aprovechar este momento. qu'on puisse bien profiter La des palabra moments habla que de nous que vivons. hoy es el día de La salvación. parole nous dit que c'est aujourd'hui le jour de salut. Ahora es el momento Maintenant, c'est le moment. donde podemos recibir a Cristo Là où nous pouvons recevoir y por Christ, consiguiente recibir la salvación. donc recevoir le salut. Amén. Amen. Bueno, Jesús ya nos dijo, nuestro Señor, Notre Seigneur Jésus nous avait déjà que dit en los últimos días, que dans les derniers temps, en los días que vivimos ahora, dans les jours que nous vivons, que el aumento de la maldad que la méchanceté allait remonter, iba a disminuir. allait diminuer. Tradúceme mi mensaje, Pardon. por favor. Iba a disminuir. Il a dit que la méchanceté allait diminuer. C'est vrai ça Ah, ou non? hay que estar atentos, ¿no? Nuestro Il faut Señor être Jesús attentif. no nos dijo que iba a disminuir. Notre Seigneur Jésus ne nous a pas dit que la méchanceté va Nos dijo diminuer, la maldad sinon aumentará. que la méchanceté allait augmenter. Y por causa de la maldad, Et à cause de la méchanceté, el amor de muchos l'amour de beaucoup de personnes enfriará. va se refroidir. Claro, el que tiene fe en la humanidad Celui qui a la fe placée dans va a l'humanité quedar decepcionado. va rester Pero déçu. mismos aquellos cristianos Même les chrétiens que no se relacionan con Dios qui n'ont pas une relation avec Dieu, se van a enfriar. ils vont se refroidir. ¿Por qué? Pourquoi? Porque la lucha es fuerte. Parce que la bataille est forte. Porque vivimos una lucha Parce espiritual que nous vivons dans une bataille en spirituelle la cual el diablo no quiere, dans laquelle le diable ne veut pas. bajo ninguno de los conceptos, Il ne veut pas que tú experimentes la victoria que en tu vida. tu expérimentes la victoire, Que tú seas libre en tu interior, que tu sois libre dans ton intérieur. mucho menos tu familia Et moi aussi, ta famille, y mucho menos tu ministerio que sea fructífero. et qu'il y a des fruits dans ton ministère. Le diable il ne veut pas. Hay un enemigo Il y a un ennemi que usa también a sus huestes de qui s'en demonios sert à ses singes en contra de los demoníaco, hijos de Dios, en contra de las contre iglesias, les de la églises, iglesia, contre les enfants de Dieu. porque solamente hay una iglesia de Contre Jesucristo, l'Église, il y a seulement une Église de en Jésus-Christ. contra de la iglesia, Contre l'Église. y vamos a tener una lucha muy Et fuerte. on va avoir une lutte, une bataille très forte Si à eres combattre. cristiano y aún no has experimentado una lucha fuerte en tu Si vida, hace tu poco es- que has conocido el amor de Dios, Chrétien, peut-être ça fait longtemps que tu connais l'amour de Dieu, et peut-être tu n'as pas expérimenté une bataille assez tengo forte. que decirte Je dois te que dire vas a pasar por tribulaciones y que por tu vas situaciones muy passer par complicadas. des situations très compliquées. Y esto tiene que ver con el amor de Dios. Ça a un rapport avec l'amour de Dieu, ¿Por qué? Porque Pourquoi? el Señor a quien ama parce que le Seigneur, à celui corrige qui aime, il y corrige. permite el trato de Dios en su vida. Il permet le travail de Dieu dans nos vies. ¿Por qué? Porque le el modelage trato de Dieu dans Dios nos vies. en nuestra vida Parce que quand le Seigneur travaille dans nos vies, nos lleva a una dependencia nous mène à une dépendance sincera, una dependencia cada vez más real, más sincère verdadera. et chaque jour est plus véritable. Y a ese punto nos quiere llevar el Señor. Et c'est là, à ce point où le Seigneur veut nous Aunque amener. yo ya no busco a Dios, porque si no tengo problemas con mi mujer o al revés, Donc,
On cherche pas Dieu parce que sinon on va avoir des problèmes avec notre femme ou avec Yo notre no busco a épouse. Dios por esta situación o por la otra, On ne cherche pas Dieu par ces situations ou pour l'autre. sino busco a Dios Sinon, porque le amo. que je cherche Y le Dieu necesito parce que en je mi vida. l'aime et j'ai besoin de lui dans ma vie. Le amo y le necesito en mi J'ai vida. besoin de lui, je l'aime. Y este es el punto Et c'est ça le a point, donde el Señor nos quiere llevar. là où le Seigneur veut nous Para que amener. nuestra relación con Él Afin que notre relation no sea algo avec lui religioso, algo ne exterior, soit pas quelque chose d'externe, sino que sea algo de verdad en nuestro sinon interior. qu'il soit quelque chose de profond. A veces vivimos cosas que no queremos ni llevar ante el trono de Dios, pero no hacemos bien. Parfois, nous vivons des choses que nous ne voulons même pas porter au trône de la grâce, mais ¿Sabéis on ne por fait qué no pas bien. hacemos bien? Vous savez pourquoi? Porque el Señor conoce todo de nosotros. Parce que le Seigneur, il connaît tout. Cuando nos acercamos a Dios, Quand nous nous approchons de Dieu, el religioso dice, les religieux, la personne religieuse gracias dit Señor por esto, por merci lo mon otro. Dieu pour ça, pour ça. Pero el que quiere vivir una vida en santidad, Mais una vida de celui qui verdad, veut vivre une vie en sainteté, se pone de delante de Dios il se y place dice, Señor, devant Dieu, il dit, esto es lo que hay en mi vida, mon Dieu, c'est ça ce qu'il y a dans ma vie. esto es lo que soy, esto es C'est lo que ça tengo. ce que je suis, c'est Y ça ce por que favor, j'ai. S'il te cámbiame. plaît, transforme-moi, change ma vie. Y este es el punto, Et donde nosotros nos desarmamos c'est là dans ce point où nous ressentons nus para que Él se haga fuerte en nosotros. afin qu'il nous fortifie Y ahí viene la victoria, nuestra c'est vida là como où il arrive la cristianos, victoire. nuestra relación con Dios. dans nos vies, dans Pero notre todo lo relation que se avec quiera Dieu. interponer Mais toutes les choses qui veulent en interposer nuestra relación con Dios dans notre relation avec Dieu será derribado por amor a ti. sera détruit Y por par amor a amour à toi et par amour à moi. A veces hay cosas que no entendemos. Parfois, il y a des choses que nous ne comprenons pas. ¿Por qué me pasa a mí esto? Pourquoi ça m'arrive à moi? ¿Por qué me llega a mí esto? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai vu ça? Pero aquel que te escogió, dice la Mais palabra, celui qui t'a choisi, te perfeccionará il va te perfectionner hasta el día de Jesucristo. jusqu'à le jour de Entonces Él Jésus-Christ. sabe Donc il sait, il connaît cómo très bien ayudarnos, comment nous Él aider. sabe por dónde tenemos que pasar Il nosotros sait par là où nous devons passer para que nuestra obediencia venga a ser una afin que obediencia notre agradable al obéissance Señor, algo del soit une corazón. obéissance agréable. Cristo a Dieu. pasó, tuvo las luchas que tú y yo podemos Christ tener, a bataillé como des hombre. batailles que nous pouvons avoir, nous, aujourd'hui, en tant que des hommes. pero Él no pecó. Mais il n'a pas péché, il n'a pas commis péché. Y gracias a que Él no pecó, Et grâce à que lui n'a pas gracias commis a su péché, obediencia y su santidad, grâce à sa obéissance nosotros et podemos sa sainteté, nous vivir también en santidad pouvons vivre dans la sainteté. por la obediencia de Cristo. Grâce à l'obéissance de Christ. Entonces, por eso decía el autor de Hebreos, C'est pour ça que l'auteur des Hébreux que Él puede compadecerse de tus nous debilidades, dit de mis qu'il debilidades. il peut avoir compassion de nos faiblesses, Dice, tenemos un sumo sacerdote car nous avons un sacrificateur que no es como los que conoce la gente. qui n'est pas comme celui que nous avons connu, del comme les Antiguo images Testamento. que nous avons, ou même de l'Ancien Testament. De los que tenían que ofrecer De sacrificios por sus propios Qui pecados, devaient porque eran offrir pecadores. des sacrifices d'abord pour leurs propres péchés. Y el autor de Hebreos les dice, no, 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 no. Mais l'auteur des Hébreux nous dit Ahora non, tenemos non, un non. sumo sacerdote Maintenant, nous avons un grand prêtre que traspasó los cielos. qui a transpassé les ciels. A Jesús, À Jésus-Christ, nuestro Señor. notre Seigneur, Traspasó los cielos a transpassé les y ahora ciels. está a la diestra del Padre, Maintenant, il est assis à la esperando que droite vayamos du Père. Nous a attendons recibir gracia, à recevoir recibir el grâce, oportuno socorro, nos dice esa à palabra. être secouru dans les bons moments, Vayamos a la Allons-nous gracia, vayamos a Cristo à la grâce para recibir aquello que de necesitamos. Jésus-Christ pour recevoir Pero ce no- que nous avons besoin. No vale desfallecer, no podemos desfallecer en nuestra fe. Nous ne devons pas faiblir dans notre foi. Aquel que fue salvado por Cristo, Celui qui a été sauvé par Christ, no hay nada que te pueda separar del il n'y a amor de Dios. rien qui pourra te séparer de l'amour de Mismo Dieu. el apóstol Pablo Même decía, l'apôtre Paul disait, ni lo creado, ni ce qui a été créé, ni lo porvenir, ni ni ce lo qui que, va arriver, nada. rien du tout, Nada nos puede pourra nous separar del éloigner amor de l'amour de Dios que es en Cristo de Dieu Jesús. qui est en Jésus-Christ. Nada. Rien du tout. Ahora bien, el Maintenant, consejo Le conseil, de esta tarde cet es que si après-midi, tú estás viviendo situaciones donde c'est que si tu vis des situations estás viendo tu propia debilidad, où tu estás viendo tu vois propia... que ta vayamos a faiblesse, Él, qu'on puisse nous que approcher podamos de lui, fortalecernos en Él, qu'on en su puisse nous gracia. fortifier dans sa grâce. ¿No? Como decía Pablo a Timoteo Comme cuando lo disait Paul manda à Timothée, a pastorear una iglesia, quand il l'envoie pour être un pasteur d'une una de las église, primeras cosas que le dice, une des premières choses qu'il lui dit, Timoteo, Timothée, esfuérzate, prends force en la gracia de que la es en grâce Cristo Jesús. qui est en Jésus-Christ. ¿no? Saca fuerzas de la gracia, Prends force de acércate la grâce. al Señor, porque Force de la ahí grâce. va a estar tu Parce victoria. que c'est là où va se trouver ta victoire. Mientras que estés ahí vas a vivir con En tant que propósito, tu sois là, ta vie va avoir un son.
¿Por qué muchas personas se desaniman en la Pourquoi iglesia, en beaucoup la de obra? personnes se désencouragent dans Porque no l'église están, et dans l'œuvre? no están sometidos Parce qu'ils ne sont pas a soumis Cristo, à Christ, no están sometidos a la voluntad de Dios à la volonté de Dieu. y empiezan a ver ya las cosas Ils commencent que ven à los voir carnales. les choses comme les Empiezan a voient ver los nos fallos de la charnels, gente. commencent à voir les défauts des personnes. Pero sabemos que el Señor no quiere que tengamos nous unos savons ojos carnales. Que le Seigneur ne veut pas que nous vivons pas avec des yeux charnels. Porque igual que yo puedo ver tus fallos, Parce que pareil que moi, je peux voir tes défauts, tú puedes ver los míos, tu peux voir les miennes. ¿verdad? C'est vrai, Somos personas, on est des personnes, no somos perfectos. on n'est pas parfait. Dios nos está perfeccionando. Le Seigneur, il est en train de nous modeler, Por de eso nous nuestro transformer. corazón tiene que ser C'est pour otro ça en que cuanto nos miramos a los cœurs hermanos, doivent a la être obra. une autre face à nos frères et sœurs, Y- face à l'œuvre Y de saber Dieu. que cuando yo no encuentro mi sitio, Et savoir que quand je ne trouvais pas ma place, me tengo que preguntar je dois me poser des questions. si Je dois estoy m'examiner sometiendo mi voluntad a la et me voluntad de dire, Dios. est-ce que je suis en train de soumettre ma volonté à la volonté de Dieu? Si me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Bueno, pues en Hebreos 3.5, no hace falta que lo busquéis, yo os lo voy a leer Dans por le encima, luego en livre casa. Si de lo queréis ce- apuntar, sí. Des Hébreux, chapitre 3, Voy a leer verset 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, pero lo voy a decir por encima. Hébreux, chapitre 3, verset 5. No, 13.5. Ah, pardon, Pero si chapitre los queréis 13. apuntar para luego en casa meditar y 13, verset leerlos, 5. Hebreos 13.5 dice, nunca te dejaré, Non, Ni- c'est pas ça. c'est vraiment une orthographe, ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Nunca te dejaré Ah, c'est la deuxième partie. Le Seigneur nous dit, je ne te délaisserai point, y nunca je ne t'abandonnerai point. te abandonaré. Esto es palabra de Dios. Ça, c'est des paroles de Dieu pour nous. O sea, cuando el Señor dice que nunca te va a dejar, es que Quand nunca le te va a Seigneur nous dejar. dit que jamais il va nous Es que no abandonner, existe la situación que te pueda alejar de su amor, de ça su veut dire plan. que jamais il va nous laisser, jamais il va nous abandonner. Il Dice, n'existe nunca pas te la dejaré situation qui va nous y abandonner nunca te de l'amour de abandonaré. Dieu. Isaías 41:10. Esaïe, chapitre 41, Si verset lo queréis 10. apuntar. Nunca te dejaré. Tu peux aller un peu plus No temas. doucement. Vale. No temas. Ne crains ni rien, Nunca te dejaré, ni te abandonaré, car je suis avec toi. porque yo soy tu Dios, Je que te suis ton fortalece, Dieu, je te fortifie. que vengo a ¿cómo se Je dice? viens à ton Se- secours. a socorrerte, Socorrerte. a socorrerte, y que te tengo de mi mano Je te soutiens derecha, de ma main de mi droite, mano triunfante, dice la triunfante. versión francesa. No temas, N'ayez pas peur. nada te Ne craignez apartará pas. de mí. Rien va t'éloigner de Otro moi. versículo, Un autre verset, Deuteronomio 31, 6, cuando Deutéronome, venían los enemigos. chapitre 31, 6. Dios le dice a su pueblo, Dieu dit à son peuple, no teman n'ayez pas peur, ni se asusten. ayez du courage. Y dice, el Señor Ne soyez point ha dicho, effrayés. L'Éternel nunca os dejaré nous dit, je ne te laisserai y point. no os abandonaré. Il ne t'abandonnera Otra vez. point. À nouveau. Bueno, Romanos 8, 37 y 39, si lo queréis apuntar, lo hemos leído Quel antes. capítulo? Romanos 8, 37 y Romains 39 8, versets 37, 38 et 39. es lo que hemos dicho de que nada nos puede C'est separar del amor de Dios Ce que es qu'on en a Cristo Jesús. mentionné avant, que rien des choses qui ont été créées, rien des choses pourront nous éloigner de Jeremías l'amour de Dieu. 15, Pedro, si tu vas un peu plus doucement, je pourrais te Jeremías traduire. 15, Jérémie 15, versículo 20. 20. Jérémie 15, 20. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jeremías, el Jérémie, cual es llamado el profeta llorón, il a porque été appelé le prophète, celui qui pleure, tuvo un llamado muy complicado car il a un appel très difficile. de hacer denunciar el pecado De denoncer del pueblo, ¿no? De los Les péchés religiosos, du peuple, des del personnes mismo pueblo. religieuses, du même peuple, del Señor, de denunciar su pecado. de dénoncer Y eso leurs traía péchés. una, pues imagínate, Et ça a amené une difficulté dans sa vie. ¿no? Cuando alguien está detrás de nosotros y nos dice Quand quelqu'un una denuncia est constante derrière de lo que nous no hacer et bien, tout le temps il nous dit les choses qu'on ne fait pas bien, pues él vivía siempre il toda vivait tout le temps comme ça. esta afrenta de parte de esta gente, porque él no aceptaba lo que él decía. Car le peuple n'acceptait pas ce qu'il disait. Pero La Jeremías corrección. muestra una obediencia Mais a lo que Jérémie- Dios le había dicho.
montre une obéissance à ce que Dieu l'avait dit, que era ve y profetiza contra la que maldad. c'était l'appel, allez-y et prophétise contre la No, méchanceté. dice, pelearán contra ti. Ils ont dit, ils te feront la guerre. Claro que pelearán contra Bien sûr nosotros. qu'ils vont nous faire la Claro que guerre. vamos a tener lucha. Bien sûr qu'on va avoir des luttes, Dice, pero no te vencerán. mais ils ne te vaincront pas. Vale, vamos a Mateo, os lo Mateo. digo por encima, Mateo 28, 28, 19 y 20, si lo queréis apuntar. 19 et 20. Y es cuando nuestro Señor, después de resucitado, C'est Matthieu 18, c'est ça? sí, 28, 19 y 20. Matthieu 28, Matthieu 28 et pas 18. 19 y 20. Versets 19 et 20. Y les dice, id por toda la tierra Faites de toutes les nations y haced discípulos, des disciples, bautizándoles les baptisant en el nombre au nom del du Padre, del Père, Hijo y du del Espíritu Fils et Santo. du Saint-Esprit. Versículo 20. Verset 20. Dice, y enseñarles Et a enseignez-leur cumplir todas las cosas que os he escrito. à observer, Os he à mandado. accomplir tout ce que je vous ai prescrit. Dice, y yo estoy con Et vosotros. voici, je suis avec vous. ¿Cuánto dice? Combien de temps? Todos los días, Tous hasta el les fin jours, del mundo. jusqu'à la fin du Todos monde. los días, hasta el fin del Tous mundo, Él les está con jours, nosotros. jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. Por eso no debemos de temer, C'est pour ça que nous ne devons pas porque Él no avoir te peur. abandonará ni te dejará. Parce qu'il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser. Aquel que ha confiado en Jesús Celui qui a placé sa confiance en Jésus no puede quedar defraudado de ne va Cristo. pas rester déçu Es de Christ. imposible. C'est impossible. Es imposible que tú quedes defraudado de Dios. No conozco a nadie que haya, Je que haya connais quedado personne defraudado de qui Cristo. soit déçu de Christ. Sí, de personas, de Oui, de pastores, personnes, de situations, de muchas cosas, de pero beaucoup de de Cristo, choses. Mais de Christ, de Cristo es imposible que C'est quedemos imposible. defraudados. Antes nos defraudaremos de nosotros mismos avant, on va être déçu de nous-mêmes que de Cristo, porque que Él de es fiel Christ, parce para qu'il est siempre. fidèle pour toujours. Bueno, pues estaré con vosotros. Je serai avec vous. Por Je eso suis cuando avec vamos vous. a evangelizar, vamos a hablar a la gente, C'est pour sepamos ça. que tenemos la ayuda, Que quand nous allons faire l'évangélisation, Que à te- parler, que tenemos la asistencia del Espíritu il Santo faut en savoir nosotros que nous cuando sommes hablamos aidés par cuando- le Saint-Esprit. y cuando le servimos. Yo estaré Que nous les siempre. servons. Je suis toujours avec vous. Bueno, y otra es en el libro de Jueces, Juge capítulo 6, versículo 6, 12. 12. También si lo queréis apuntar para luego leerlo en casa. Y esto es cuando es hablado a Gedeón. C'est quand Gédéon est parlé. En el llamamiento de Gedeón, Son y el appel. ángel de Jehová le habla L'ange de l'Éternel lui parle y le dice, solamente el versículo 12, et lui dit, y el ángel de Jehová se le apareció l'ange de l'Éternel lui apparut y le dijo, et lui dit, Jehová está contigo, l'Éternel est avec toi. varón esforzado y héros. valiente. Jehová está contigo. L'Éternel est avec toi. Dice, ve con esta tu fuerza. Gedeón. Allez-y avec cette force. Y esto es lo importante Et c'est ça ce qui est important. que tenemos en nuestra vida, C'est ça ce que nous savons dans nos que vies. sabemos que el Qui est Señor très está con important. nosotros. Que nous savons que l'Éternel est avec nous. Y si el Señor está con nosotros, Et si le Seigneur est avec nous, ¿quién podrá qui pourra estar contra nosotros? ¿Quién être podrá? contre nous? Si el Señor es por nosotros, Si ¿no? le Como Seigneur decía, est pour nous, à ¿quién notre contra faveur, nosotros? qui sera contre nous? Somos más que Nous victoriosos sommes en Él, plus que vainqueurs en en lui, Cristo, en Jésus-Christ, no en nosotros, pas en nous-mêmes, en Cristo. en Somos más que Jésus-Christ. victoriosos, más que Nous sommes plus vencedores que vainqueurs. en Dios. Y bueno, ya sí, vamos a ir a hablar un poco de la vida del profeta Elías. On va parler un peu de la vie du prophète Élie. Vamos a ir al libro de Reyes, capítulo 17. On va le livre des rois, chapitre 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver unos cuantos Premier roi, 17. puntos de la vida del On va profeta Elías. Y el Plusieurs domingo, si points. Dios lo permite, o de la vie du prophète Élie. seguiremos hablando de ello o pasaremos a la vida del profeta Eliseo, el cual le reemplaza en su ministerio. Peut-être dimanche, on continuera à parler de lui ou bien d'Élisée. En el capítulo 17 Chapitre 17, dice que Elías predice la sequía, cuando habla de que va a haber una sequía. il dit qu'Élie, il annonce la sécheresse. Y pues esto, cuando Elías predice la sequía, en el versículo 8, Verset Primera de 8, Reyes, premier roi, 17, versículo 8. 8.
Vamos a leer del 8 al 16. On va lire du verset 8 Dice, au 16, vino, va être affiché tout le temps en français. vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí, yo he dado orden. Allí hay una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, pero no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dijo, no tengas Verset temor. 13. Que me encanta la palabra del hombre de Dios siempre en medio de las J'aime situaciones. beaucoup la parole de l'homme de Dieu tout le temps dans Versículo les 13. situations. N'ayez pas peur. Tranquilo, Tranquille, sois No tengas tranquille. temor. N'ayez pas peur. estate tranquilo, estate tranquila. Dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bueno, hasta aquí vemos Jusqu'ici, nous pouvons voir que Elías, qu'Élie, el hombre de Dios, l'homme de Dieu, profetiza il donne une prophétie, y ve al Señor moverse il voit comment le Seigneur agit en proveerle. on le Lo único que il él le tenía pourvoit. claro en su vida Ce qu'il avait clair dans sa vie, no era lo que él veía, ce n'était pas ce qu'il voyait, era lo que el Señor había dicho. sinon ce que le Seigneur avait dit. Esto es muy importante, Ça, c'est très important, ¿no? Porque no andamos por vista, parce que nous ne marchons pas pero selon la tenemos vue, que tener claridad de lo selon que ce el que nous Señor ha voyons, dicho. mais nous devons avoir une clarté de ce que le Y Seigneur a cuando nos dit. sometemos a una palabra del cuando Señor que nos ha hablado, tenemos que tener claridad. No, el soumis Señor me ha dicho. À la parole de Dieu, nous devons avoir une clarté et dire, le Seigneur a dit ça. Y tiene una experiencia con la providencia de Dios. Il a une expérience avec la providence de Aquella Dieu. viuda que era pobre, Cette femme qui était veuve et Dios le dice al pauvre, hombre de Dios, esa es la que te va a le sostener. Seigneur le dit, allez-y, c'est Madre elle mía. qui va te donner à manger, Pero muchas veces nos qui va pasa te así, nourrir. ¿verdad? Mais parfois, ça nous arrive à nous, Nosotros vemos las cosas de otra que nous, manera, on voit les choses autrement. pero el Señor, fíjate cómo Mais le Seigneur, cómo regardez trabaja con la vida de comment de il Elías. travaille avec la vie d'Élie. Esa mujer Cette pobre, esa femme qui viuda, est pauvre, es la qui que est te va a ti veuve, c'est elle qui va te nourrir. a sostener y por medio de Va la te cual soutenir. yo te voy a Et bendecir. par moyen d'elle, je vais te bénir. Bueno, en el versículo 17 dice, después de estas cosas, Verset 17. aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Versículo 18 dice, y Verset ella 18. dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu Verset hijo. 19. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Versículo 20. Verset 20. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo? Bueno, aquí vemos, vamos a parar un momento aquí, On va s'arrêter là au verset 20. que de una manera o de otra, Que d'une manière ou d'une autre, Dios estaba tratando Dieu est en train de travailler con la vida del profeta Elías. dans la vie du prophète Élie. El que seas una mujer, un hombre de Dios, Être une femme ou un homme de Dieu, no nos deja fuera del trato de ne- Dios. ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas travailler avec nos vies. Todo lo contrario. Tout au contraire. Escúchame bien, todo lo contrario, Il faut bien m'écouter, tout au contraire. porque el Señor quiere Parce que le Seigneur veut afinarnos, moldearnos, nous modeler, tratar con nuestro corazón. traiter avec nos cœurs, Y travailler avec nos cœurs.
Elías le dice al Señor, pero Señor, Élie répond au Seigneur et ¿pero lui qué dit, tienes conmigo? mais qu'est-ce que tu as avec Ahora se moi? muere, vengo aquí a esta casa, Maintenant, l'enfant il est tiene una mort. experiencia con la providencia de Dios On a une expérience avec ta providence. y al mismo momento se Y muere el al hijo de instant, la viuda. Fíjate Son tú, fils est ¿no? mort. Oh là là. Y esto me recuerda a nuestro Señor Ça me fait penser à notre Seigneur. en el Evangelio de Mateo, Dans cuando l'évangile de Matthieu, en 3 capítulos diferentes à 3 fois différentes, tiene la revelación de Cristo. il a la révélation de Christ. Luego Jesús le habla de que es un diablo, apártate de mí, que no ve las cosas como. Jésus lui dit, éloigne-toi de moi, tu vois pas les choses comme Y luego le está Seigneur la les voit, Satan. transfiguración de Jesús. Et ¿no? après, il est dans la transfiguration Todo de junto, Christ. todo. Les trois choses ensemble. Y aquí el profeta Elías, Ici, le prophète Élie, después de haber visto que la palabra del Señor se cumplía por avoir medio de la providencia de esta viuda, s'accomplir la parole de Dieu dans la providence avec cette dame, el hijo se pone malo y se son muere. fils est tombé malade et il meurt. Y Elías dice, Et Élie, elle dit, vaya coincidencia oh là là, que estoy aquí. oh là là, et moi je suis au milieu de tout Yo no ça. sé si a veces has llegado a pensar, Je ne sais pas si parfois tu Cuando las t'arrives cosas à penser quand les choses se ponen complicadas, ne vont pas bien, seré yo. serait moi, ce sera ¿Verdad? à cause de moi. Y es bueno que nos Et hagamos c'est bien estas, de nous examiner, ¿no? de nous poser des Señor, questions. ¿qué debo revisar en mi Señor, vida? ¿Qué qu'est-ce que debo mirar? je dois examiner ma vie, quelles choses je dois changer. Pero una actitud muy buena, Une bonne attitude, que en medio de la calamidad, c'est qu'au milieu de la tempête, au Tiene el milieu de profeta la Elías, difficulté, y nos qui a enseña la Élie, palabra, et nous enseigne la parole. dice, versículo 20, Verset 20, y clamando a Jehová, il dit, en criant l'Éternel, dijo, il a dit, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Versículo 21, verset 21, y se tendió sobre él el niño 3 veces y clamó Jehová y dijo, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 22, y Jehová Verset oyó la voz 22. de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo Verset trajo 23. al aposento, a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira tu hijo vive. Versículo 24. verset 24, Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bueno, esto es muy importante, ça c'est très important que sepamos que la palabra del Señor, de savoir que la parole de Dieu, cuando hablamos de la profecía ahora, ¿no?, que nous está tan de parlons moda, de la prophétie maintenant qu'il est très à la mode. la palabra que viene del Señor, lo que La es una parole, profecía, ce qui est une prophétie se tiene que cumplir. Si no se cumple, no es del doit Señor, s'accomplir, sinon ça vient pas du Seigneur. ¿no? Y esta mujer se da cuenta que en Cette Elías la femme palabra de Dios es verdad. Se rend compte que la parole qu'Élie avait, c'était vrai. Empieza que había un peso en este hombre, Elle empieza commence a ver que à había un être peso en este conscient hombre, que c'était la parole de l'Éternel qui que était dans la Dios, bouche que Dios estaba con él. d'Élie. Bueno, en el versículo 18, o en el capítulo, perdón, 18, Pardon, dans le chapitre 18, nos habla de Elías contra los profetas del Baal. on peut voir la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Y bueno, Baal. conocemos la historia, Nous connaissons l'histoire, que el Señor da la victoria que le Seigneur donne la victoire a Elías à Élie. y al acabar en el último capítulo, el versículo 18, L'ultimo versículo dirà. en el último capítulo del Versículo del Versículo capítulo 41, 18. sí. Donc, dans les derniers versets du chapitre nos 18, habla il de nous que parle Elías ora por la lluvia, y es cuando ora por la lluvia, que Élie prie à nouveau que la pluie tombe. y hubo una gran lluvia, ¿no? Il y a eu un grand pluie. Bueno, pues después de todo eso, de lo que hemos Après, estado intentando hablar de esta tarde, Tout ça, tout ce qu'on a essayé de parler cet après-midi, después de ver el mover de Dios, après de voir comment le la Seigneur a agi, providencia, la providence, una resurrección, une résurrection d'un enfant, y ahora ver cómo Maintenant, la lluvia cae. voir comment la pluie tombe. Vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 19. On va lire les versets premiers du chapitre Acab dio a 19. Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Verset Elías 2. un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan
si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Verset Viendo 3. pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el Verset desierto 4. un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5. Verset 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: levántate y come. Versículo 6. Entonces Verset él miró, y 6. he aquí en su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volvió Verset 7. el ángel de Jehová, lo tocó por segunda vez, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8. Verset 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó. ¿Cuánto dicen vuestras Biblias? Il marcha 40 días y des 40 40 jours et 40 nuits noches hasta Horeb, jusqu'à la el montagne monte de de Dieu, Dios, ¿no? jusqu'à Horeb. 40 días y 40 noches 40 jours et 40 nuits, estuvo andando, il a marché, fortalecido con aquella en comida étant fortifié par la que el nourriture ángel le había dicho que que comiera. l'ange lui avait dit de manger, à Pues en manger. el versículo 9 dice: y allí Verset 9. se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Él respondiendo: he Verset sentido 10. un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Bueno, Elías se siente presionado, Élie, il sent beaucoup de pression. muestra aquí un celo un poquito, ¿no?, como que es mejor que ninguno, Il pense qu'il était meilleur que bueno, les por las autres. luchas que él tenía. Les Pero batailles qu'il a avait. donde yo quiero ir es al Mais versículo là où je 9, veux aller, c'est au verset 9. cuando se metió en una cueva. C'est quand il entre dans une grotte. Bueno, pues en una cueva, Dans une grotte, claro, ahora, si tú te vas a visitar las cuevas, ahí en Bueno, España, on va visiter les grottes. ahí en el sur hay cuevas muy bonitas que si Au entras, sud van de a l'Espagne, il y a des Nerja, no hacemos Des propaganda. grottes. No, Nerja, en qui sont Huelva, très beaux, très jolis. en muchos sitios donde las Ah, cuevas wow. ya entran a kilómetros para C'est comme des adentro muséums. y tienen su luz Il y a la y tienen, lumière, todo está il y a- ya preparado, pero Tout est préparé pour le tourisme. hace más de 2000 años, Mais ça fait plus de 2000 années. imagínate, Ce n'était pas pareil. era hasta inseguro estar ahí. Là-bas, il n'avait pas la sécurité. Y bueno, y él se metió en una cueva Il est rentré dans une grotte. donde pasó la noche. Il a passé la nuit. Y a mí en esta tarde esto me daba un toque, ¿no? De Cet decir, bueno, après-midi, ça a attiré mon attention ¿cómo a veces podemos nosotros de comment parfois nous pouvons meternos en una cueva entrer dans une grotte donde no vemos, là où nous ne voyons pas, donde no oímos, nous ne donde nos écoutons quedamos pas, paralizados, où nous sommes paralysés. a veces justificándonos de nuestras Parfois, propias cosas, ¿no? Nous nous Es- justifions à estoy nous-mêmes aquí en disant moi je suis porque he là sentido un vivo celo, porque, bueno, parce justificándose que un poco, pero on se nous metió en justifie. una cueva. Mais bon, à la fin des comptes, il est rentré dans une grotte Y a veces nos metemos et parfois en esa cueva on rentre donde nous necesitamos aussi que nos pase como le pasó a là Elías. où nous avons besoin que nous arrive comme lui est arrivé à Ali. Segunda parte del versículo 9. Dans la 12e partie du verset 9, Y vino a él il dit que le palabra de Seigneur, Dios. or la parole de l'Éternel lui fut Diciéndole, adressée en disant, ¿Qué haces que aquí, fais-tu ici, Pedro, Pierre, María, Marie, María Fernanda, Fernanda, Rafael, Rafa, Jorge, Jorge, todos? tous, nous ¿Qué haces tous. aquí? Y le llama por su nombre. Il se dirige à lui par son nom. ¿Qué haces aquí? Qu'est-ce que tu fais là? Con todo lo que hay que hacer, Avec toutes les choses qu'il faut faire, con los planes que yo tengo para ti, Avec con les los projets propósitos que yo tengo para ti. que ¿Qué j'ai haces pour en la toi, cueva? qu'est-ce que tu fais là dans la grotte? ¿Qué haces aquí? Qu'est-ce que tu fais là? Bueno, pues vemos que Bon, en el versículo 11 nous pouvons voir dans le verset 11, dice que le dijo el Señor:
L'Éternel sal lui a fuera dit, y sors ponte en el monte, et tiens-toi sur la delante montagne de Jehová. devant l'Éternel. Y he aquí que Jehová Et pasaba l'Éternel va y un passer. grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de C'est le verset Jehová. 11. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un Verset 12. fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y a mí esta porción de la Biblia siempre me ha hecho C'était partie de la Bible tout le temps. tener mucha atención, Ça m'a fait être très attentive. porque a veces Parce que parfois, podemos dejarnos llevar en el on peut mover nous de Dios, laisser en cosas porter dans que, les, pues mira, viene un profeta, de una dans palabra, les o choses en disant est-ce qu'il vient un prophète, une incluso, parole, incluso en las sanidades, même dans les guérissons. donde puede haber alguien que sane y que sea el diablo Parce el que que la haya pour- sanado. Il peut y avoir une personne qui guérisse Escúchame et bien, qui ¿eh? soit du diable, Y los que hacen brujería. les personnes qui font de la sorcellerie. ¿Y qué pasó cuando Moisés Qu'est-ce qui est empezó a arrivé? hacer los milagros con la vara? Que se Quand Moïse a commencé à faire des miracles avec les bâtons qui est tombé par dice terre, que avec l'eau qui a los brujos changé l'eau en sang. Il nous vinieron, dit que les hicieron sorciers, los mismos ils milagros sont que venus, Moisés, ils ont fait les mêmes miracles que Moïse avait fait. pero Dios no estaba en Mais en Dieu ellos. n'était Por pas là. eso C'est ça la différence. vino un fuego, vino C'est pour ça. un torbellino, un C'est pour viento, ça qu'il dit qu'il est venu un vent poderoso très viento fort, que un vent rompía los montes qui brisait les rochers, y quebraba las peñas, qui brisait les rochers et les montagnes déchirées. pero el Señor no estaba en Mais ellos. le Seigneur n'était pas là. Por eso estemos muy C'est atentos, pour no ça. todos los que dicen, Soyons très attentifs. Dios me Pas ha dicho. toutes les Yo no personnes tengo qui nada en disent, contra de las personas que Dieu dicen m'a Dios me ha dit, dicho. j'ai rien contre. Mais Si hay una honestidad y todo está basado en la palabra de Dios. s'il y a une honnêteté, tout est fondé sur la parole de Pero Dieu, sí bien tengo en sûr. contra cuando decimos Mais Dios si me je ha suis en dicho contre quand nous disons Dieu y m'a Dios no dit te ha dicho nada. et Dieu t'a rien dit. y tiene que ver con tu estado de ánimo, con tus C'est un rapport avec emociones, ton tus état cosas. de No, no, no. découragement, ton état de santé, tout. Pero es verdad que el Señor nos dice, el Mais c'est Señor vrai nos habla y que el le Señor nos Seigneur revela nous nuestro corazón. parle, nous dit, nous révèle à nos cœurs. Tenemos la palabra escrita, Nous avons la parole, pero la palabra Escrita. es espiritual mais la parole est y nos tiene que spirituelle. ser revelada. Il doit être révélé à al nos vies, corazón, y la à palabra notre cœur. Nos habla en multiformes Et la parole nous parle formas, en multiformes maneras, en como dice la... multiforme manière Esa es su et gracia, dans de ¿no? différentes situations. C'est ça La la misma grâce. palabra que La hoy te même dice, parole levántate, qu'aujourd'hui te dit, lève-toi, a otra persona le puede decir à une que se autre caiga. personne elle peut dire, tais-toi. No sé si me explico, por Je el ne sais pas Espíritu si je Santo, m'exprime bien. porque es Par una moyen du palabra viva, Saint-Esprit, parce que c'est une parole qui est vivante. que es el Espíritu Santo el que C'est la le sopla, el que la Saint-Esprit lleva. qui souffle. Y me llama la atención que en el versículo... Ça attire mon attention que dans le verset 12, No, en el versículo... Sí, el versículo 12 al acabar, à la fin du verset, que la voz de Dios vino... Sí, en el terremoto, el fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Ah, sí, eso, tras el fuego dice que vino après le un feu, silbo, il est acabando ya el venu versículo, apacible murmuration doux et y légère. delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se Verset puso a la 13. puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? La voz de Dios La viene voix de Dieu vient en un silbo apacible dans quelque chose de doux y delicado. et légère. Y esto es lo que a muchas personas no les gusta. C'est ça ce que beaucoup de personnes n'aiment pas. Hay que hacer mucho ruido para que Il faut así, faire cuanto beaucoup más de ruido bruit. hagas, Si on fait beaucoup más plus palabra de de Dios bruit, hay. beaucoup plus de tiene paroles nada que de ver Dieu con il y eso, en a. eso no tiene nada que ver. Ça n'a rien à voir. Todo lo contrario, a veces el ruido Tout lo au que hace contraire. es desviar. Parfois, les bruits, ce qu'il En fait, un c'est de nous silbo détourner apacible. notre attention. Ici, il dit qu'il y a une La murmuration, palabra de un Dios murmure viene a hablar doux et légère. como un La puñal, parole de como un Dieu puñal vient nous parler al corazón de Elías otra vez. au cœur d'Élie à nouveau. ¿Qué es lo que haces aquí, Qu'est-ce Elías? que tu fais là à nouveau? Y si sigues leyendo la historia, luego le Et si dice, on continue à ve, lire l'histoire, il est dit, ve por el mismo camino allez-y par le même chemin, que has venido. fais le retour par le même chemin Y esto par a mí me lequel habla tu es venu. Ça me De que parle cuando el Señor nos que toca, quand le Seigneur nous cuando el touche, Señor nos habla, quand le Seigneur nous parle, tenemos que salir
nous devons sortir ir por el mismo camino que hemos venido. et aller pour le même chemin de retour. ¿Qué quiere decir? Que Qu'est-ce que ça veut dire? enfrentemos todas las Qu'il situaciones faut confronter en toutes las les cuales nos han situations llevado a la cueva. qui nous ont amenés à entrer dans la grotte. Ve Allez-y, por el mismo lugar donde has par les venido. mêmes endroits par lesquels tu es venu. Y me apasiona ver que la voz de Dios J'aime beaucoup voir comme la es voix la de que trae Dieu, la fuerza al c'est profeta celle qui Elías donne la force y es la au que trae la prophète. fuerza Et y c'est el celle aliento qui nous donne la force a todos et los le cristianos. souffle de vie à tous les chrétiens. cuando Dios nos habla, ¿verdad? Quand Dieu nous Cuando parle, Dios te da una palabra no hay nada más quand Dieu te poderoso donne que une él. parole, il n'y a rien de plus puissant. Abraham, Abraham, el Señor le habló, le Seigneur lui a parlé. sal de tu tierra Sors de ta terre y de tu parentela et de ta famille a una tierra à une terre la cual yo te mostraré que je vais te y montrer te bendeciré, et je vais te bénir. y en ti serán benditas Et en todas las toi, familias toutes de les la tierra. nations, toutes les familles seront bénies. ¿Qué era lo que Abraham tenía para dejar a su parentela Qu'est-ce y para salir? Avec Abraham, pour abandonner, pour quitter sa La famille palabra de Dios. et son pays, la parole de Dieu. ¿Por qué muchos misioneros Pourquoi beaucoup de missionnaires salimos y vamos a otros países y on otros? abandonne tout ¿Qué et es lo que on mueve a va las personas a des autres moverse? pays? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Aparte del mandato que tenemos todos los cristianos À de part predicar el Evangelio, pero l'ordonnance que nous avons tous les chrétiens porque a veces d'aller personas se et van a prêcher África o l'évangile. se Mais van a otros pourquoi les países, personnes partent en Afrique ou dans des autres pays? porque Dios les habla al Parce que corazón, Dieu traen un nous parle, llamado il a nous sus donne un vidas appel al cual au- reaccionan a ese llamado. qu'il faut réagir à cet appel. Y yo el ánimo en esta Moi, tarde, el l'encouragement cet consejo, après-midi, le conseil, es que podamos c'est qu'on puisse decirle al Señor dire au Seigneur que Él nos hable. qu'il nous parle. Señor, me he Señor, metido en esta situación, en Je esta suis cueva, en la entré otra, dans lo que cette sea. grotte, dans cette situation. Yo necesito escuchar tu voz, J'ai besoin d'entendre ta voix. como ese silbo apacible, Comment cet murmure léger et doux, con nitidez, con claridad en mi vida. clairement dans ma vie. Porque el Señor, Audible dans ma vie. cuando Él nos habla, es nítido. Parce que le Seigneur, quand il nous parle, il est clair. Es nítido, es claro. Il est clair. Es Il muy n'y a pas la claro, tan confusion. claro Aussi clair que nadie te lo puede explicar a veces. que parfois personne ne pourra t'exprimer Él ce que Dieu t'a dit. habla a tu espíritu, Il parle à ton esprit. Él habla a nuestro Il espíritu parle à notre esprit para transmitirnos aquello que pour nous Él quiere dire que ce nosotros qu'il veut recibamos. nous dire et ce qu'il veut que nous recevons. ¿Qué haces aquí, Elías? Qu'est-ce que tu fais là, Elie? Que podamos salir Qu'on puisse sortir e ir otra vez en dirección a et aquello a lo que el Señor nos aller manda. aussi vers ce que le Seigneur nous demande. Te damos gracias, Señor, Seigneur, nous te por remercions tu palabra.